जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज आमी क्लास 7 और हिंदीर फालर परा पार्ट 3 तार मान एक तेजस्वी और दयावान बालक तार लेसन टू गोटे डिस्क्रिप्शन टू आलोचना करिम। ठीक है, आज भिडिओट आमी लेसन टू पार्ट 2 पूरा गोटेखिनि आलोचना करिम इन डिटेल्स। ठीक है, गति के आरम्भणि करूँ आमी आज चैप्टर 2। आरम्भणि फार्स्ट लाइन तो आछे, वीरेश्वर एक साहसी बालक था। वीरेश्वर नाমৰ एजन लड़ा आछिल, बहुत साहस थका लड़ाटो आछिल। ठीक है, उत्तर कोलकाता के एक वकील के परिवार में 12 जनवरी 1863 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। गति के उत्तरी कोलकाता, ठीक है, तार माने उत्तर फाले कोलकाता जगह जो आछिल ताते এই वकीलर घरत उकिल जो है तारे घरत जन्म पाइছিল एजन लड़ाई। केতিয়া হৈছিল 12 जनवरी 1863 सनत। ठीक है, आरु उसके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त तथा माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। देवताकर नाम की आसिल विश्वनाथ दत्त और मार नाम आसिल माकर नाम भुवनेश्वरी देवी। ठीक है, लोग प्यार से उसे बिले नाम से भी पुकारते थे और मरमेरी ताक की मातिছিল बिले बुली কৈছিল। ठीक है, कारण तार नाम की आसिल विश्वेश्वर, हे गतिके सॉरी वीरेश्वर, हे गतिके ताक बिले बुली কৈছিল। एक दिन की बात है, वीरेश्वर एक मेला देखकर कुछ दोस्तों के साथ लौट रहा था। एक दिन कथा कैसे সেই দিনা কি হৈছিল, वीरेश्वर तो मेला चाई पेले निजर लगर केइटार लगत एकेलगे आহি আছিল घरर फाले। अचानक एक घोड़ा गाड़ी तीव्र गति से आ गई और एक छोटा बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। और हठात की हल, एटा घोड़ा गाड़ी है নহয়, एकदम हठात आহি गल, बहुत माने तेजी दौड़ी आছিল। गतिके हेनेके हठात आহি गल और एटा सरू माने बाच्चा एटा टिकला एटा गाड़ीर तलत आহি गल। ठीक है, सभी देखते ही रह गए। सबे माने मुख मेली चाई आछे, कोनेও माने बचाबर कारण चेष्टाई करा नाई। ठीक है, सबे आश्चर्य पाइছে, की करूँ हेनेकुवा हाहाकार लगी गई सिहतर। वीरेश्वर ने अपने साहस का परिचय देते हुए बड़ी फुर्ती से उस बच्चे की को गाड़ी के नीचे से निकाला। और तो वीरेश्वरे की करिছে निजर हावटो देखाई पेले। ठीक है, और की करिছে बहुत माने फूर्ति दी की करिছে लड़ाटो जे आछिल এই কেঁচুৱাটো गाड़ी तल जो आइছিল ताक बहुत धुनियाके उलाई दिছে गाड़ी तलर पर। ठीक है, और तारे सबे प्रशंसा करिছে, सभी ने उसकी प्रशंसा की, सब प्रशंसा करिले जे हय दे लड़ाटो बहुत माने साहसी थका, कारण हि निजर कारण चिंताई करा नाई और সেই সৰু কেঁচুৱাটো गाड़ी तलर पर उलाई दिছে নহয়, जोनটো केঁচুৱাটো गाड़ी तलत आछिल बहुत धुनियाके उलाई दिছে और সেই केঁচুৱাটো बचाई दिले। गति के बहुत डाঙर काम হৈছে, गतिके সেইকাৰণে सबे तार प्रशंसा करिছে। ठीक है, आम ये पैराग्राफ चेंज करूँ मैं इतना नेक्स्ट पैराग्राफत की कैसे, बालक वीरेश्वर के मन में दया का भाव भरा हुआ था। और वीरेश्वर जो लड़ाटो आछिल तार मनत पूरा दया आछिल, बहुत दया आछिल, बहुत दयालु लड़ा आछिल। ठीक है, उसमें एक विशेष आदत थी दान की तार एटा माने विशेष गुणটো आछिल कि दान कराटो, सब बस्तु दाने करि दिए। तार माने जाक पाब यदि कोनो गरीब दुखिया मानुह पाय हि हेनेके बस्तुबिलाक घरर दान करि दिए जाते तार सहाय हब। ठीक है, हेनेको भाई पेले निजर घर बस्तुला दी दिए। जरूरतमंद को देखकर अपने पिता की तरह वो जो भी कीमती वस्तु हो दान कर देता था। तो देवतार निश्चय जेनेके तार देवता आछिल हेनेकुवा हे की करिছিল, यदि किबा कीमती बस्तु बेसि दामी थाका बस्तु यदि घरत आछे की करि दिए, यदि कोनो दुखिया मानुह आए तार हाथ तार दान दी दिए जाते तार अलप सहाय हब। ठीक है, यहाँ तक कि स्वयं के कपड़े भी, तार माने ইয়ালৈকে কি কৰিছিল, ই নিজৰ কাপোৰবিলাকো दान দি দিছিল যাতে সেই মানুহজনে বা সেই ল'ৰাটোৱে পিন্ধিব পাৰিব, সেনেকুৱা ভাবি পেলে। ঠিক আছে, कभी कभार माँ इस कारण से उसे कमरे में बंद कर देती थी। केতিয়াবা तार माए की करिছিল माने खং কৰি পেলে যি सब बस्तु माने दी दिए সেই गतिके तार घरर भीतर रूमर भीतर बंद कर दिছিল। ठीक है, तब भी वह रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर खिड़की से कमरे का सामान दे देता था। तथापि কি কৰিছিল মানে বস্তুটো এৰি দিয়া নাছিল। हाँ, সেই खिड़की দি মাতিব সেই ভিখাৰীটোক और कब जे ये घर जो माने रूमत जी बस्तु থাকিব সেই बस्तु तार खिड़की दी दिए और कहे जे तुम लै जो एटू। मजबूर होकर माँ को कमरा खोल देना पड़ता था। और फाइनली की करेनो माए के घर तो माने गेट तो जैसे खुली दिए पिछत चाई आछे जे घर भीतर बस्तुबिलाको हि माने उलाई दी आछे रूमर पर, गतिके ताक राखी लाभ नाई भीतर बंध करी, সেই गतिके गेट तो खुली दिए। ठीक है, दिन ब दिन वीरेश्वर बड़ा होने लगा। माने जिमाने ही डाঙर होइছিল जिमाने दिन बेटा जाए आछिल सिमाने वीरेश्वर डाঙर होइছিল। वह स्कूल भी जाने लगा, इतने डाঙर होइছে गतिके स्कूल जाए इतना। ठीक है, माँ ने स्कूल में उसका नाम रखा नरेंद्रनाथ। गतिके माँ के तार स्कूलर नाम की राखिছিল नरेंद्रनाथ।
কি ৰাখিছিল নৰেন্দ্ৰনাথ আগতে এনে তাক সৰুতে কি কৈছিল বীৰেশ্বৰ আৰু বাহিৰা মানুহবিলাকে বীৰে বুলি কৈছিল আৰু মায়েকে স্কুলৰ নাম ৰাখিছিল নৰেন্দ্ৰনাথ গতিকে তিনিটা নাম পালে নহয় कोलकाता के विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू हुई गए कोलकातार विद्यासागर বুলি নাম আছিল মেট্ৰোপলিটন স্কুল ঠিক আছে তাতে তাৰ পঢ়া পাতি আৰম্ভণি হ'ল ঠিক আছে কাৰ হৈছিল নৰেন্দ্ৰনাথৰ ঠিক আছে नरेंद्रनाथ लिखाई पढ़ाई में भी तेज था গতিকে পঢ়া পাতিত बहुत तेज আছিল बहुत ভাল আছিল পঢ়াত ঠিক আছে दोस्तों के साथ खेलकर समय बिताना उसे ज़्यादा पसंद नहीं था গতিকে লগৰকেইটাৰ লগত যে খেলি খেলি সময়কেইটা নষ্ট কৰিব লাগে সেইখিনি বস্তু সি ভাল পোৱা নাছিল বুজি পাইছেনে लेकिन जब भी पढ़ता था मन लगाकर पढ़ता था सॉरी उसे ज़्यादा पसंद था মানে লগৰকেইটাৰ লগত যেতিয়া সি মানে খেলে সেইটো বস্তু মানে সি বেছি ভাল পাইছিল উसे ज़्यादा पसंद था সি লগৰ লগত খেলি মানে বেছি ভাল পাইছিল বুজি পাইছে না আৰু কিন্তু তথাপি যিমানখিনি সি সময় অলপ পঢ়ে সেইখিনি কিন্তু ভালকে পঢ়ে जितने देर भी वो पढ़ता था मन लगाकर पढ़ता था ठीक है धीरे धीरे पढ़ाई में उसकी रुचि बढ़ने लगी और लाहे धीरे तार पढ़ार जो इच्छाটো আছে একটু বাঢ়ি গৈ আছিল वह साहित्य दर्शन शास्त्र इतिहास आदि विषय पर गंभीर अध्ययन करने लगा গতিকে সাহিত্য দৰ্শন শাস্ত্ৰ যে আছে জাগাৰ বস্তুবিলাক যে আলোচনা কৰা হয় য'ত পঢ়া পাতি হয় এই জাগাৰ বিষয় গতিকে সেইটো হ'ল দৰ্শন শাস্ত্ৰ সাহিত্য বিষয় হ'ল ইতিহাস আমাৰ হিষ্ট্ৰী এই তাৰে বিষয় ही বেছিকৈ অধ্যয়ন কৰিছিল ঠিক আছে प्रवेशिका परीक्षा में नरेंद्रनाथ प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुआ और प्रवेशिका परीक्षा ही प्रथम स्थान पाइছিল ठीक है प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुआ उसके बाद कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी अध्ययन किया और तारे पिছত ही ক'ত পঢ়িলে और तारे पिছত ही ক'ত পঢ়িলে प्रेसिडेंसी कॉलेज ठीक है तत्पश्चात जनरल असेंबलीज कॉलेज में उसने दाखिला लिया तार पिছত ক'ত লৈছিল असेंबलीज कॉलेजत ठीक है एडमिशन লৈছিল आज यह कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज नाम से परिचित है आज ही कॉलेजर नाम কি আছে स्कॉटिश चर्च कॉलेज ठीक है ताते तार माने तारे पिছত पढ़िছিল ताते एडमिशन লৈছিল ठीक है कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्रनाथ का प्रिय विषय रहा दर्शन शास्त्र যেতিয়া कॉलेजत पढ़िছিল तार प्रथम माने एकदम प्रिय বিষয়টো কি আছিল দৰ্শন শাস্ত্ৰ য'ত মানে জাগাৰবিলাকৰ ধুনীয়াকৈ বস্তুটো বুজাই দিয়ে যে কোনটো জাগাত কি কি আছে হেনেকুৱা মানে যোনটো सब्जेक्ट আছে তাক কি বুলি কয় दर्शन शास्त्र ठीक है यूनान जर्मनी आदि देशों के दर्शन शास्त्र का उसने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया গতিকে यूनान जर्मनी এই দুটা জাগাৰ নাম দেশৰ নাম তাৰে বিষয়ে ধুনীয়াকৈ আলোচনা মানে বস্তুটো বিস্তাৰ ৰূপে পঢ়িছিল ঠিক আছে उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे और তোৰ মনত মানে বহুতকেইটা প্ৰশ্ন উঠিব লগা হ'ল যেতিয়া পঢ়িছিল তাৰ মনত বহুতকেইটা প্ৰশ্ন উঠিছিল এতিয়া সি কাক সুধিব এইবিলাক প্ৰশ্ন तार कार पर उत्तर पाब है नहीं बस्तुটো आহি गल इतना यू कथा इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए वह एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा গতিকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো পোৱাৰ কাৰণে দক্ষিণেশ্বৰ কালী মন্দিৰ তাতে এটা কালী মন্দিৰ আছিল দক্ষিণেশ্বৰ কালী মন্দিৰ তাৰে যে সাধুটো আছিল रामकृष्ण परमहंस थे और उसरत गोले ठीक है उनके विचारों और सिद्धांतों से वह इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें अपना गुरु मान लिया গতিকে সিদ্ধান্তটো ইমানেই ভাল পাইছিল ইমানেই মানে प्रभावित হৈছিল যে তেওঁ নিজৰ গুৰু হিচাপে মানি লৈছে ঠিক আছে अपनी गुरु की छत्र छाया में नरेंद्र ने वेद उपनिषद गीता आदि का अध्ययन किया আৰু নিজৰ গুৰুৰ মানে আন্ডাৰত তেওঁ কি কৰিলে वेद उपनिषद गीता এইবিলাকৰ অধ্যয়ন কৰিলে ঠিক আছে এইবিলাক অধ্যয়ন আগতে কৰা নাছিল কিন্তু তাৰে পিছত ৰামকৃষ্ণ পৰমহংসৰ তলত ৰাখি পেলাই ধুনীয়াকৈ वेद उपनिषद गीता এইবিলাকৰ ধুনীয়াকৈ অধ্যয়ন কৰিলে ঠিক আছে गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उसे बेसहारे और पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया और रामकृष्ण परमहंस ने তেওঁ কি কৰিছিল যিমান বেসহাৰা মানুহবিলাক আছে নহয় যিমান মানে কষ্ট থকা মানুহবিলাক আছে যোনে মানে পইচাৰ অভাৱ কিবা অভাৱ গতিকে হেনেকুৱা মানুহক সেৱা কৰাৰ কাৰণে তেওঁ বহুত বুজাইছিল प्रोत्साहित কৰিছিল ঠিক আছে पिताजी विश्वनाथ दत्त के आकस्मिक निधन के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और हठात तार की हल देउतार विश्वनाथ दत्त मृत्यु हल ठीक है गति इतना पैसा पातिर कथाটো चिंता কৰিব লগা হল कारण देउताই কামিনী কৰিছিল দেউতা যদি মৰি যায় তে কোনে কামিনী কৰিব এই গতিকে তার এটা ঘৰত পইচাৰ কথাটো মানে পইচাৰ টেনশন আহি গল যে এটা পইচা কেনেকৈ আহিব খোৱাবিলাক বস্তু কেনেকৈ আহিব হেনেকুৱা কথাটো আহি গল ঠিক আছে उस समय
নৰেন্দ্ৰ BA পাছ কৰি কানুন কি পঢ়াই কৰি ৰহা था। তেতিয়া সি কি কৰি আছিল, BA পাছ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত কানুন ল পঢ়াইটো কৰি আছিল, ঠিক আছে। পৰিবাৰ का दायित्व उसके नाजुक कंधों पर आ पड़ा আৰু এতিয়া পৰিয়ালৰ গোটেই দায়িত্বটো তেওঁৰ ওপৰত আহি গ'ল। কাৰ ওপৰত? নৰেন্দ্ৰৰ ওপৰত, ঠিক আছে। এতিয়া তেওঁ চবখিনি চাব লাগিব, সেনেকুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া তেওঁ পঢ়া পাতি চাব নে পইচা ইনকাম কৰিব নে কি কৰিব, সেনেকুৱা কথা আহি গ'ল নহয়। গতিকে এতিয়া नरेंद्र को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, गति সেইকাৰণে তেওঁ পঢ়া পাতি এৰিব লগা হ'ল। फिर भी नरेंद्र ने अपना हौसला बनाए रखा और अपनी साधना व लगन से ज्ञान अर्जित करता रहा। গতিকে তথাপিও কি কৰিছে, যদিও পঢ়া পাতি এৰি দিলে কিন্তু তেওঁৰ হৌসলাটো, তেওঁৰ যে ইচ্ছা আছে সেইটো বস্তু এৰি দিয়া নাই আৰু তেওঁ তথাপিও জ্ঞানটো লৈ আছিল, ঠিক আছে। विश्व के जाने माने कोलकाता विश्वविद्यालय में सम्मानीय अध्यापक पद के लिए उनसे आमंत्रित किया गया था। আৰু আমাৰ বিশ্বৰ যে জানা মানা জায়গাটো আছে যে বিশ্ববিদ্যালয় यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, ताते तो टीचर हिसाब से तो मातिले, ठीक है। लेकिन गरीब, लाचार और बेसहारे लोगों की सेवा करने के लिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिए। किंतु তেওঁ কি কৰিলে, এই গৰীব মানুহবিলাক, দুখীয়া যিমান মানুহবিলাক আছে ন, সিহঁতক সেৱা কৰিব যে, সেই গতিকে তেওঁ সেই প্ৰস্তাৱটো মানে সেই এভইড কৰিলে, ঠিক আছে। তাৰমানে বস্তুটো মানা নাই, তেওঁ যে প্ৰস্তাৱটো দিছিল তেওঁ বস্তুটো এৰি দিলে যে মই তোমাৰ মানে আপোনালোকৰ সেইটো কলেজত মানে ইউনিভাৰ্চিটিত মই টিচাৰ হিচাপে পদটো গ্ৰহণ নকৰোঁ, কাৰণ মই সেৱা কৰিব লাগে গৰীব দুখীয়া মানুহৰ। যদি মই মানে ইউনিভাৰ্চিটিত সোমাই যাওঁ, মই সেনেকৈ দুখীয়া মানুহক কেতিয়া চাম, মই সময় নাপাম নহয়, সেই গতিকে তেওঁ এৰি দিলে, ঠিক আছে। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण किया আৰু 25 বছৰত যেতিয়া মানে 25 বছৰটো পাইছিল তেওঁ, তেতিয়া তেওঁ गेरुआ বস্ত্ৰটো ধাৰণ কৰিলে, गेरुआ ऑरेंज कलर, ठीक है। संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए। ये तो संन्यास ले লৈছে, এতিয়া এই যে गेरुआ ধৰণৰ যে কাপোৰটো ল'লে, गेरुआ বস্ত্ৰটো, তাৰে পিছত তেওঁ সন্ন্যাস ল'লে। সন্ন্যাস ল'লে তেওঁ, এতিয়া তেওঁৰ নামটো কি আহি গ'ল, স্বামী বিবেকানন্দ। আগতে তেওঁৰ নামটো কি আছিল, নৰেন্দ্ৰনাথ, এতিয়া তেওঁৰ নামটো কি আছে, विवेकानंद, ठीक है। কি নাম আছিল, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। तार पिছত তেওঁ গোটেই भारत यात्रा करिले। हाँ, इस यात्रा में उन्होंने राजाओं की विलासिता और प्रजाओं की दरिद्रता देखी। जिते यात्राটো কৰিছে তেনে যিমান প্ৰজাবিলাক আছে নহয়, सबरे दुख कष्ट এইবিলাক তেওঁ চালে। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुसंस्कारों को भी देखा। আৰু আমাৰ সমাজত কিমান অন্ধবিশ্বাসবিলাক আছে নহয়, এই গোটেইখিনি তেওঁ সব চালে, নিজেই চকু দি চালে যে কেনেকুৱা কষ্ট মানুহবিলাকে অন্ধবিশ্বাসত পৰি পেলাই কি কাম কৰি আছে, ঠিক আছে। इन सब चीज़ों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और ये गोटेखिनि बस्तु माने चाई पेले तो मन तो बहुत बेया हो गल, बहुत दुखी होले। तो उन्होंने देश में आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव महसूस किया। गतिके তেওঁ কি ভাবিলে যে আমাৰ দেশত ভাৰতত এতিয়া যোনটো নতুন আমাৰ শিক্ষা নীতি চলি আছে সেইটো বস্তু আনিব লাগে, সেইটো বস্তু থাকিলে কি হ'ব, মানুহৰ অলপ জ্ঞানটো বাঢ়িব আৰু অন্ধবিশ্বাস এইবিলাক বস্তু এৰি দিব, ঠিক আছে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষাটো আনিব লাগে, গতিকে তেওঁ সেইটো বস্তু महसूस কৰিলে, তেওঁ এইটো ফিল কৰিলে, ঠিক আছে। मन ही मन स्वामी जी की इन चीज़ों से मुक्त एक शक्तिशाली भारत का सपना देखने लगे। আৰু মনে মানে মনতে তেওঁ ভাবি আছে যে কি আমাৰ ভাৰতটো কি এনেকুৱা হ'ব লাগে, শক্তিশালী ভাৰত হ'ব লাগে। এই সপোনটো তেওঁ চোৱাটো আৰম্ভণি কৰিলে, ঠিক আছে। আচ্ছা, মই এতিয়া যিমান বুজাই আছোঁ নহয় বস্তুবিলাক, যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই বস্তুটো কি কৰিব, ভিডিঅ'টো অলপ বেক কৰি দিব। ভিডিঅ'টো বেক কৰিলে আপোনালোকে আকৌ মোৰ কথাবিলাক শুনিব পাৰিব। যেতিয়ালৈকে বুজি নাপায় বেক কৰি কৰি চাই থাকিব, শুনি থাকিব, ঠিক আছে। যেতিয়া কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব তেতিয়াহে আগবাঢ়িব, ঠিক আছে। तार पिছত যদি কিবা प्रॉब्लम থাকে আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব, ঠিক আছে। তে नेक्स्ट पेज চাওঁ। वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। गतिके अमेरिकात 1893 शिकागो शहर, এই জায়গাটো আছে শিকাগো শহর ক'ত আছে, আমাৰ আমেৰিকাত, ঠিক আছে। তাতে আমাৰ কি হৈছে, বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলন आयोजन হৈছিল, ठीक है। उस धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। गतिके সেই ধৰ্ম সন্মিলনত আপোনাৰ স্বামীজি বিবেকানন্দ যে আছিল হিন্দু ধৰ্মৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁ ভাগ লৈছিল, ঠিক আছে। তাৰমানে তেওঁ সবকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিল আমাৰ ভাৰতৰ ফালৰ পৰা, হিন্দু ফালৰ পৰা, ঠিক আছে। शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी जी ने प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों शब्दों के साथ जो ही अपना
ओजस्वी भाषण शुरू किया तो 7,000 विद्वानों ने भरा पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। গতিকে যেতিয়া তেওঁ নিজৰ কথাটো কাহিনী কোৱাটো আৰম্ভণি কৰিলে স্বামীজীয়ে যে মেৰে প্যাৰে আমেৰিকি बहनों और भाइयों, এইখিনি কথাটো আৰম্ভণি মানে কোৱাৰ লগালগ মানে চব মানুহবিলাকৰ যি তালি মানে হাতেদি পূৰা মাৰি আছে, সিহঁতে ইমানেই ভাল পাইছে তেওঁৰ ভাষণটো, বুজি পাইছেনে? 7,000 বিদ্বানবিলাক তাতে আছিল আৰু চবেই তেওঁৰ ভাষণটো শুনি বহুত ভাল পাইছে। ঠিক আছে, आज भी दुनिया भर के लोग उस भाषण को याद करते। আজিও মানুহবিলাকে তেওঁৰ ভাষণটো এতিয়াও মনত পেলায়। ঠিক আছে, এনেকুৱা ভাষণ দিছিল, তাৰমানে আজিলৈকে এনেকুৱা ভাষণ কোনে দি পোৱা নাই, বুজি পাইছেনে? इस भाषण के जरिए उन्होंने भारतीय अध्यात्म, सभ्यता और संस्कृति को विश्व भर में पहचान दिलाई थी। আৰু তেওঁ সেইটো ভাষণেদি আমাৰ ভাৰতৰ যে সভ্যতা হয়, আধ্যাত্ম হয়, সংস্কৃতিৰ গোটেইখিনি বস্তু তেওঁ দেখুৱালে যে আমাৰ ভাৰতত কেনেকুৱা কি আছে, বুজি পাইছেনে? सम्मेलन में उनके विचार सुनकर दुनिया के तमाम विद्वान चकित रह गए और सन्मिलन जिमान विद्वान মানুহবিলাক আছিল নহয় চবে তেওঁৰ কথাবিলাক শুনি পেলাই আচৰিত পালে। हाँ, अमेरिका में उनका भरपूर स्वागत किया। अमेरिका তেওঁৰ ইমান ধুনীয়াকৈ চবে वेलकम কৰিলে, মানে বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁ ৰাখিলে তাতে। हाँ, भाषण के बाद अमेरिकी मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। और তাৰে যে মিডিয়া আছিল নহয়, যোনে নিউজবিলাকৰ কাম কৰে, আমেৰিকাৰ মিডিয়াটোৱে কি কৰে, তেওঁ কি নাম দিছিল, সাইক্লোনিক হিন্দু। এনেকুৱা এইটোৰ ওপৰত আপোনাৰ প্ৰশ্নও আছে, আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত। ঠিক আছে, গতিকে সাইক্লোনিক হিন্দু বুলি নাম এটা দিছিল, কোনে দিছিল, আমেৰিকা মিডিয়াই। কাক দিছিল, তো नरेंद्र नाथो। ठीक है, तरमाने स्वामी विवेकानंद। ओके, उस सम्मेलन के बाद विदेश में उनके भक्तों का एक समुदाय बन गया। अनेक लोग उनके शिष्य भी बन गए। গতিকে তেওঁ এটা সমুদায় তাতে গঠন হৈ গ'ল তেওঁৰ কথা শুনি পেলাই বিদেশত। ঠিক আছে, আৰু চবে তেওঁৰ শিষ্য হিচাপে থাকিলে। हाँ, भारत वापस आकर स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन नामक एक कल्याणकारी संस्था की स्थापना की। আৰু স্বামীজী এটা ৰামকৃষ্ণ মিছন বুলি এটা সংস্থা তেওঁ আৰম্ভণি কৰিলে, স্থাপনা কৰিলে। हाँ, কোনে কৰিলে, स्वामी विवेकानंद। ओके, समस्त पृथ्वी की गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना इस संस्था का प्रधान उद्देश्य है। और गोटे पृथ्वी जिमान दुखिया মানুহ আছে নহয়, সিহঁতৰ সেৱা কৰিব, সিহঁতৰ আগতে চাব, সেইটোৱে আমাৰ এই সংস্থাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্যটো আছিল। ঠিক আছে, आज देश विदेश में इस संस्था की अनेक शाखाएं काम कर रही है। আজিও তেওঁৰ সেইটো যে সংস্থা আছে নহয়, তাৰে ইমান শাখাবিলাক এতিয়াও আমাৰ ইয়াতে ভাৰতৰ গোটেই বিদেশত মানে কাম কৰি আছে জাগা জাগায়। ঠিক আছে, स्वामी जी एक मानवतावादी संत थे। और তেওঁ এটা মানৱতাবাদী সন্ত আছিল, মানে বহুত মানৱতা তেওঁ বস্তুটো মানে মনত সোমাই আছিল, আত্মাত সোমাই আছিল। তেওঁ ইমানে মানে ভাল মানুহ আছিল, তাকে কৈছে। उन्होंने मानव की उन्नति और कल्याण को सर्वोपरि माना। আৰু মানৱৰ যে উন্নতি কৰিব লাগে বেলেগ বেলেগ মানুহৰ, তেওঁৰ সেইটোৱে এটা ইচ্ছা আছিল। ঠিক আছে, আৰু সেইটোকে তেওঁ বেছি গুৰুত্ব দিছিল। स्वामी जी दुनिया के सभी धार्मिक विचारों को महत्व देते थे। আৰু যিমান দুনিয়াৰ ধাৰ্মিক বিচাৰবিলাক আছে তো সেইবিলাকক বহুত महत्व দিছিল, গুৰুত্ব দিছিল। उनकी ओजपूर्ण वाणी और उपदेश आज भी समस्त मानव जाति में शक्ति का संचार करता है। আৰু তেওঁ যে বাণীবিলাক, তেওঁ যে উপদেশবিলাক দিছিল, সেইটো আজিও আমাৰ মানুহবিলাকে এটা সংসাৰ হিচাপে মনত ৰাখে, বুজি পাইছেনে, শক্তি হিচাপে ৰাখিছে। देश की युवा शक्ति पर स्वामी जी को पूरा भरोसा था। আৰু দেশৰ যে যুৱা শক্তি আছে নহয়, स्वामी जी बहुत भरोसा কৰিছিল, বিশ্বাস আছিল সিহঁতৰ ওপৰত। इसलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए आपने पूरी युवा शक्ति का आह्वान किया था। আৰু দেশক গোটেই চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল, ভৱিষ্যটো বদলাবৰ কাৰণে যিমান দেশৰ যুৱা মানুহবিলাক আছিল, ল'ৰাকেইটা আছিল, সিহঁতক এক জাগাত কৰিলে আৰু সেনেকৈ সিহঁতক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই দেশৰ কাৰণে বহুত ভাল কাম কৰিলে। ঠিক আছে, যাতে যুৱা মানুহ ল'ৰাকেইটাই কি কৰিব, যেনেকৈ তেওঁ ক'ব সেনেকৈ সিহঁতে কামবিলাক কৰিব আৰু দেশটো আমাৰ উন্নতি হ'ব। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ বিবেকানন্দ যিৰ পিকচাৰ আছে। ঠিক আছে, সেনেকুৱা দেখাত আছিল তেওঁ। स्वामी जी सिर्फ 39 साल, 39 साल की तक ही जीवित रहे। গতিকে তেওঁ মাত্ৰ 39 বছৰে তেওঁ জীয়াই থাকিব পাৰিছে, বেছি বছৰ তেওঁ থকা নাই নহয়। वर्ष 1902 की 4 जुलाई को वेलूर मठ में उन्होंने अंतिम सांस ली। আৰু 1902 বছৰত তেওঁ 4 জুলাইত वेलूर मठত তেওঁ अंतिम উশাহটো ল'লে। ঠিক আছে,
आज भी लोग इस महान दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता, मानवतावादी संत को श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। आज ये মানুহবিলাকে কি কৰে, তেওঁৰ ইমান ধুনীয়াকৈ শ্ৰদ্ধা দিয়ে, তেওঁক স্মৰণ কৰে, তেওঁক মনত ৰাখে। ঠিক আছে, কোনো তেওঁক পাহৰি যোৱা নাই। हमारा सौभाग्य है कि हम 2013 में ईस्वी में उनके जन्म का 150वां वर्ष मनाने वाले हैं। तार माने আমি মানে বহুত সৌভাগ্য আছোঁ যে 213 বছৰত 213 তেওঁৰ কি হৈছিল, 150 বছৰ হৈ গৈছিল তেওঁৰ জন্ম, আৰু আমি এইটো বস্তু পালন কৰিছোঁ। ঠিক আছে, उनकी ही तरह हम भी देश की सेवा करें, यही हमारा परम कर्तव्य है। আৰু তেওঁৰে নিচিনা আমিও মানে দেশৰ সেৱাটো কৰোঁ, তাৰে আমাৰ পৰম কৰ্তব্য থাকিব লাগে। আমি সেনেকৈ ভাবোঁ আৰু সেনেকৈ হ'ব লাগে। ঠিক আছে, গতিকে আমাৰ চেপ্টাৰ ইয়াতে কমপ্লিট হৈছে, ক্লিয়াৰ হৈছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাগে বুজি পাইছে। যদি কিবা বুজি পোৱা নাই, ভিডিঅ'টো পজ কৰিব, বেক কৰি কৰি বাৰে বাৰে শুনিব। যদি তথাপিও কিবা বুজি নাপায়, মোক কিন্তু কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ পেলাই কমেণ্ট কৰিব। ঠিক আছে, মই তেতিয়া আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰিম, বস্তুটো আকৌ বুজাই দিম। ঠিক আছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি কৰা নাই। ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে এইখিনি ছাফিচিয়েণ্ট। থেংক ইউ, জয় হিন্দ।